kini bag-ong nakagawas sa prisuhan ka tropa Janley. Ipawanan kinigbala asa man ni nahitabo kunya. Extrajudicial Extrajudicial killing. EJK na po ba kasi o sa man? Katropa Eric Amaro sa dugang detalye. Live report. Mayo ga buntaga katulad sa Ligadro Philip mga kahigalaan paringgila karon no sa Mambaling Police Station kining suspect kin sa mipawag bala sa usa ka laki usab nga bag-ong ni piyansa alas 8:30 ang takna sa Kabuntagos May City Punta Barangay Mambaling Cebu City. Nailan kining biktima nga si Nilo Sirapiloy Cabanyog 29 anyos sulitaw taga Maria Gutierrez Suita sa Nasuing Barangay matud pa bag uning ni laya ni piyansa gikan usab sa kaso Michael Bigita usab sa ginadling drogas sa nasoy nga opas og dapit matud pa samtang nagbarug-barug ning biktima kalit ning giduol sa wa maili nga lalaki kinsa armado pod og usa ka handgun apan wa matino kung sa ning kalibre sa armas di fuego dayng gipusil kining biktima paghagba pod sa biktima dianor pong gisibat ang wa maili nga lalaki palayo sa dapit ang biktima daling gidas tabalanan inon stable na sa delikado ga kahimtag katupag Philip katupag Janley Bagahigala sa akseptangan pod paning giestablisar sa tong kapulisan sa Mambaling Police Station kung unsa tinuod nga motibo sa mga krimen pero sa sila mga giudahan kining anggulo may kalbigitan sa ginadiling drogas tuwing kagining biktima bago ning nilaya tungod sa kaso may kalbigitan sa ginadiling drogas. So far katupag Janley katupag Philip mo nitong pasyon ng kasikas gikan sa kapulisan sa Mambaling Police Station mga katropa basta ka pinisgutan di ay kaping humot lamay sustansyado makasalig pod mo kay Yes to Health Incorporated ang naggama healthy coffee ba inyo gipangita mauna ni Santo Plus Complex gadoy mangustin kamunggay og soya powder nangapi na mo nanambal pagid mo mga higalaan. Ala sa Kiusang Pilipino para sa Pilipinas ug katropa Eric Amaro XFM News. XFM report.